kunnafoniw caman bɛ an bolo kɔrɔ k'a keto ɲini kɛ limanaw fɛ min bɛ se k'a to awɔ k'a dɔn baara in a bɛ kɛ ka ɲɛ sabu awɔ k'a dɔn anw ka gafe kɛnɛ kan jango tɛ min ye arajo Nura FM sanfɛ bɛɛ bɛ bonya ka da i hakilina ta kan o tuma an ka ɲɔgɔn bonya o sira fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Musa Sayon Gamara ale de kuma bɛ dɔgɔ awɔ k'a dɔn a kumana sɛbɛnden min kɔnɔ o bɛ l'indépendant o ka bidon bɔli a b'o kofɔ a ko min ye Choguel Kokala Mayiga kunu a kun jɔn bɛ awɔ k'a dɔn maa dɔw ɲɛma minnu bɛ Conseil national de transition minnu b'o kofɔ a ko de siratigɛ la min ye awɔ k'a dɔn CNT Conseil national de transition premier ministre min bɛ anw kunna bi n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga kofɔ kunu kalo tile 21 a kun welelen don bɔgɔ jeninen ka ɲɛ jalisa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ko siratigɛ la a ka wulikajɔ min bɛ yen ni a kun ye hakilinaw di n'o bɛ tali kɛ plan d'action du gouvernement a bɛna baara minnu kɛ wa k'a dɔn a kun dan bɛ ka ɲininka o de kɛnɛ kan baara ninnu bɛ lahaliya jumɛn na a ko o kɛra cogo di a ko de kama min ye Choguel a kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni tɛ kɔnɔli kɛ bilen kalo 24 min n'o dira yalasa baara ka se ka k'o kɔnɔ o tɛna CEDEAO kɔnɔ bilen baaraw yɛrɛ kɔni a k'a dɔn u daminɛna a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CNT maa 121 kunu a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ a k'a dɔn CICB n'a b'o kofɔ fɔlɔ ye awɔ k'a dɔn yalima nin y'a siɲɛ filanan ye o ni premier ministre u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin cogo in na o premier ministre min bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka plan d'action du gouvernement o min ni jɛkɛrɛ n'a ye utukalo tɛmɛnen o de tun bɛ bolola yalasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min kɔnɔna na awɔ k'a dɔn maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la a ko nka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ commission de loi n'a b'o kofɔ olu ma ko in nɔgɔya Choguel bolo dɛ ko in kɔni awɔ k'a dɔn a gɛlɛyara bolo kosɛbɛ sabu u ye pɛnpɛnni caman ta ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ Choguel ye awɔ k'a dɔn hakilina ni miirina min di k'a daminɛ awɔ k'a dɔn juin kalo ka na se février kalo san 2022 o kɛra donc an bɛ don minɛ ko bi ɲinifɛnw ka si ma kɛ sɔrɔ fɛn ye Nuhu Sar ale fana ye awɔ k'a dɔn maa ye min kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ale yɛrɛ taara fo k'a jira k'a fɔ Choguel ni ko i bɛ awɔ k'a dɔn a noté kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ min k'a fɔ tan o tan saba awɔ k'a dɔn o de bɛ di Choguel ma a ko kuma na sa waati dɔ kuma sera k'a lajɛ Choguel ninnu ko k'olu nana min lakile Choguel ninnu yɛrɛ fana awɔ k'a dɔn olu bɛ se ka lakile cogo min Nuhu Sar awɔ k'a dɔn a ye da don olu la nka gouvernement ale kɔni y'a jira k'a fɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ olu ye min labaara ko bɛ taa 87 u b'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni u ye baara kɛ olu yɛrɛ bolo nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ k'a dɔn ko 21 olu kɔni waliyara 33 olu bɛ sira fɛ ka waliya 8 dɔrɔn de bɛ yen awɔ k'a dɔn minnu kɔni ma waliya fɔlɔ n'a fɔra ko aw bɛna o kɛ 10 sur 20 o fana y'a dama ko ye Sirikaba ko a ko nin ko in kɔni n'i ye jateminɛ kɛ commission loi min bɛ yen n'a bɛ awɔ k'a dɔn CNT la ale kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka kuma caman k'olu ta k'u sɛgɛrɛ jango tɛ accord min bɛ yen n'a bɛ accord d'Alger ko fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman fɛn minnu bɛ yen n'olu ma ɲɛ sɔrɔ n'i k'a dɔn k'a fɔ min ye anw yɛrɛ ka jamana in a laboratoire ka se ka awɔ k'a dɔn a danfaraw cɛ dɔn o si baaraw ma se ka kɛ révision constitutionnelle o fana baaraw awɔ k'a dɔn olu ma se ka kɛ fɛɛrɛ ani dabali min bɛ se k'a to jamana kɔnɔ baarakɛlaw bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baara o ma se ka kɛ a ko kuma na sa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen fɛn kelen min bɛ yen n'o waliyara awɔ k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga fɛ a ka nin laɲiniw kɔnɔna na o de assise nationale de la refondation ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga jɔn ko ala awɔ k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ɲininkali minnu taara ka tenko a la a bɛ ɲininkali 200 bɔ question 200 nka Choguel a yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala baara ninnu kɔni awɔ k'a dɔn caman bɛ yen minnu kɛra tɔkajɛ ye nka tɔkajɛ ninnu o t'olu se ye dɛ sabu min ye awɔ k'a dɔn maa i bɛ ko dɔ la dɔw yɛrɛ fana ɲɛ b'i la min ye awɔ k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛw de nana don senkɔrɔ minnu kɔni kɛra sababu ye k'u bali baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ u ka se k'o baaraw u ka se k'olu kɛ a ko nka o n'a ta bɛɛ min ye armée kɔni siga tɛ min na awɔ k'a dɔn n'o y'an ka cɛfarinw ye olu kɔni ka sanayɛlɛ siga kisɛ kelen awɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ o la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye réforme politique o minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu baaraw ka kɛ min ye gouvernement ye awɔ k'a dɔn sɛbɛnden min bɛ yen n'o dira baara ninnu ka lajɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ assise nationale de la transition o min fana bɛ yen n'o kɛra donc ala baara caman bɛ yen minnu kɔni kan ka waleya minnu kɔni kan ka ɲɛta awɔ k'a dɔn o sɔrɔ a ko kuma in kɔnɔna na CEDEAO ko kuma o nana jɔ a la o CEDEAO kɛnɛ Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn président min bɛ anw kunna n'o bɛ Assimi Kofɔ ani CEDEAO baara ani CEDEAO ɲɛmaaw n'u bɛ awɔ k'a dɔn CEDEAO président Kofɔ an'u bɛ ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen a k'olu kɔni ye hakilina min di o de ye kalo 24 kalo 24 olu kɔni bolo awɔ k'a dɔn baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ olu bɛ se ka caman kɛ o la yalima awɔ k'a dɔn olu bɛ se k'a bɛɛ yɛrɛ kɛ o kɔnɔna na ka na sɔrɔ CEDEAO dun bɛ kalo 12 kalo 16 CEDEAO ɲɛ bɛ o de la a ko kalo 24 ni awɔ k'a dɔn fɛɛrɛ ni
dabaliw kɛra ko k'a fɔ ko ka dɔ b'o la a bɛ gɛlɛya dɛ wa fɛn yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la nka n'i y'a ye fɛn bɔra la a ka dɔn fo n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen n'u bɛ yɛlɛmali dɔw kofɔ olu y'olu sen bɔ pewu transition ka baara la o tuma n'o kɛra dɔrɔn kalo 24 dɔ bɛ se ka bɔ a la Sogɛli Kɔbala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn CEDEAO ye o bɛna mission laban min kɛ anw fɛ yan o bɛna sɔrɔ a ka dɔn kalo 24 a baaraw kɔni daminɛna nka olu kɔni hakili la k'a fɔ CEDEAO ka nali min n'o kan ka kɛ anw fɛ yan n'o nana o bɛ kɛ waati ye waati min kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko kuma na avril kalo tile 20 tɛmɛnen an kɔrɔ dɛ dɔgɔ baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen o daminɛna mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ san 2 min n'o fɔra a ka dɔn ko baaraw bɛ k'a kɔnɔ a baaraw daminɛna a ko n'i y'a jateminɛ kalo 24 o kundi dɔwɛrɛ koyi min ye a ka dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ka kɛ min bɛ se k'a to kalataw bɛ labɛn ko ɲuman na a ko projet dɔ bɛ yen n'o bɛ calendrier dɔ kofɔ kalo 12 fɔlɔ o minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na o kalo 12 in bɛ ta ka ɲɛsin min ma o de ye jamana ka lakanali a bɛ ɲɛsin u ma fɛɛrɛ ani dabaliw bɛ kɛ min bɛ se k'a to a ka dɔn kalo 6 fɔlɔ ninnu kɔnɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ organe unique de gestion min bɛ kalataw labɛn o fana a ka dɔn olu bɛ kɛ a ka dɔn kalo 12 in kɔnɔ nka kalo 12 laban dɔ in fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ kɛ min bɛ se k'a to kalata fɛn fɛn de bɛ yen min kan ka kɛ n dɔgɔ kalata a bɛɛ lajɛlen bɛ labaara Sogɛli Kɔbala Mayiga hali bi a ye a ka dɔn sujet wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ MINUSMA ka a ka dɔn mandat o lakurayali Sogɛli y'a jira k'a fɔ o bɛ lakuraya nka min ye a ka dɔn MINUSMA tɛna se ka foyi wɛrɛ kɛ i n'a fɔ a ka dɔn ka baara kɛ anw ɲinama a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'i sinsin k'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn olu ka baarakɛdaw i n'a fɔ président de la république ka cakɛyɔrɔ ani a ka dɔn ale Sogɛli yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ olu ka a ka dɔn fɛn o fɛn min bɛ yen n'o ye nafolomuguw ye minnu bɛ ta ka ɲɛsin olu ka côtéw ma min ye 3 o 3 a 2 olu b'o ta k'o kɛ ka a ka dɔn labaarali wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn bilasira u b'o ta ka a ka dɔn a don da fɛ a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ min ye a ka dɔn kiiri bunanku kan Mali gouvernement a ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ min ye a ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw k'olu dabɔ loi de programmation de la sécurité intérieure u taara sɛgɛsɛgɛliw k'o kan fond covid 19 o fana lajɛra min ye a ka dɔn an ka bâtiment minnu bɛ yen ni maaw taara ka taa ni a ka dɔn k'o feere ko jugu cɛjugu la o fana n dɔgɔ k'o lajɛra assemblée nationale haute cour de justice AGFO AMRTP ani ka dɔn GSM nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ni a ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw boliw kan ne k'u lajɛ Sogɛli Kɔbala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye Mali kiiri tigilamaw u bɛ ka baara kɛ dɛ baara min bɛ ka kɛ fana o de bɛ tali kɛ min ye armement ko min bɛ yen n'a kumaw bɛ sen na i ka dɔn baara bɛ ka kɛ olu kan kiiri bunanku kan min ye fali min kɛra kalo tile 10 11 12 n'o ye juillet kalo san 2020 o fana baara bɛ ka k'o kan n'o kɛra Bamakɔ Sikaso ani Kayi a ko nin bɛɛ lajɛlen ye dossiers de ye minnu bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan a ka dɔn u bɛ ka baara kɛ a ka dɔn nin bɛɛ kan premier ministre a ko a ka dɔn nin min filɛ nin a ka dɔn kuma wɛrɛw bɛ sen na terrain o ka kunkan bɔ a ko ni Ala sɔnna 2022 bɛ taa ban yɔrɔ yɔrɔ pun i b'a ye nɛgɛ bɛ boli nɛgɛ ka siga foyi t'a la a ko kuma na 1,600,000 o bɛ yen ni Ala sɔnna ma min ye i koma mɔgɔw olu ka a ka dɔn gɛlɛya bɛ kɔ sara minnu bɛ kɔ yalasa ka se ka dɔ bɔ a la yalasa ka se ka dɔ sara a ko kuma na Sogɛli Kɔbala Mayiga a ko Mali gouvernement baaraw de bɛ ka kɛ yalasa hali bi yɛlɛma bɛ se ka don kow la siga tɛ min na min ye a ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ka baara ko fɔ n'o bɛ sécurité ko fɔ o kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ye sana yɛlɛ sɔrɔ Musa Dawo Kamara a ye min sɔrɔ k'a di anw ma indépendant kɔnɔ anw ka kuma tɛ dɛ an y'a yɛlɛma Musa Dawo Kamara ale ka baabu don n dɔgɔ i bonya b'a la o ka bi don bɔli ayiwa Madu Mayiga ɲɛma bonya in ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila Zénith Bale ne ba ale sama ka gɛrɛnna Zénith Bale ni ye ale ta maa mun kumalen don o de ye Boubacar Modibo Dabo a kumara a ko hali bi an ka taa mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT ko fɔ an ka taa yen kɔnɔna la k'u i bɔra k'i da don a la sisan n'o bɛnna alamisa don ma avril kalo tile 21 san 2000 ani san 22 docteur Sogɛli Kɔbala Mayiga CNT maaw kun y'a wele mun ye fatiri ka ba ye n'o de Boubacar Modibo Dabo a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye Sogɛli kɔni siga t'a la a ye mun ye malidenw kɔni k'u daw yɛrɛ la kura ye wa mun ye malidenw ye ko u ye danaya ta ka da Sogɛli Kɔbala Mayiga kan kura ye mun ye Boubacar Modibo Dabo a ko mun ye CNT kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ n ka cɛ e ko k'u ye danaya da kan kura ye dɛ ko n'i ma wari minɛ dɛ wari komi n'i y'a fɔ k'a kɛ cogo dɔ la wari n'i bɔlen tɛ n kɔ kan ka taa wari kutubu l'argent minɛ jamana in jɛnb'o ye sa o kutubu ko k'i ta minɛ i ka kuma ayi ka sɔrɔ n ko ni u b'a di mɔgɔ minnu ma u b'olu dɔn ko ne ma ne ni Ala cɛ ni maa minnu b'o fɔ ni ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara
e non doga tan doga ba di mo gamu ma billahi halin tufle nyama bo do i ba fo do mi sigile bi ka seji ni ko fe i ben galo tige ka tugu nywa na sabu ben i ka bara adam ni e fela tama fo dro e ko wari minena o tewa ni afota fe sogal ko kala maiga bismillah nyama ka dro meta hono bismillah dro met kele sigatala an ila dimine do sogal ko dogo kano be fusa Bakar Muro Dabo aya ira ka fo ko mun ye kunu sente nyama ba no e colonel Maliki Jabo jawati muna aye ko fo ko ni ko dale ibe na ka fo ko mun ye député ko ni ye nali ni ko oboro ko obruda ni ngale busa mutane nu bo bulo nu be na taka shukal ka asgere ibe na ka fo ko ma chama ko ni ko oyi ka ngali ke ko sente manuna do bula nyama olu ko ni mute fe ka famia to shila wa do fana kumbula nyama olu ko be fe olu ka yedro wa do fana nu ka janjugu kuna lendo janjugu nu kumina fili docteur Sugal Kukala Maiga ya mesega amina tugomuna ko tabari kala munyo docteur Sugal Kukala Maiga sigata la ko abora jengo ni okonala o siratigala wati munna ko munyo docteur Sugal Kukala Maiga aye sente manunu ko ninga ubela jelenga korofo ajabi basigi okonala o siratigala ko munyo malki jawe ko ayira sebe ko ni sojara masirge ba munyo Boubacar Modou Dawe ayira ka ko munyo docteur Sugal Kukala Maiga wati munna aye korofo ko ninka ata nyama aye korofo munne adiga jabi ko oke ningali munun kera la na yo jabi ko di ne ma sigata la ko jabi nyuma chama ko odira ako mun yi oranya ira la damela ne yala mama na ke tugo tugo bi na ye ka foko fiye doni wila koy ga sugal ko kala maiga ako chendo mun ye gouvernement ye gela do ba ko na la gela belebelo o wuli ka jo be sena o gela nunu ko obe sika bantu muna era ngala ni yala mun ye logement social ko sigata la ko o gela ko kuma ko abe sena mun ye do ka sugal ko kala maiga ali bi aya ira ka fo ko mun ye kuna fondilaw ye nyama kunne deme kaka ko kuna fondilaw kunne bonya kaka ko mun ye foloka mun na awulle flani aki konala ni watina nyama ko jatimina bina ka akola dona na ko sobe o kany Boubacar Modou Dabo alibi ale de kumara ayada ka foko kunu kenenga docteur Sugal Kukala Maiga ayada sente ma bela jelen kloka ka da mali dem bela jelen kloka na ya ale Sugal ka ale boto ni jorala ni asimi ale ge ale be boy wala mani mali do dana ko taka bo ale kan domna ni ma odo ko ale be barabla ko mauka do ka fo ale docteur Sugal Kukala Maiga nyama ka foko fanga ko kala de bale la wa ka fanga de kadi maye wa ko ya lewa nyama ko ota ale de ale be baramuna mali amsiga na yira ngaro ya soro tumuna mali dem bela jele ka damine munye kai kata go ci fok kidal amsiga latiya tumuna docteur Sugal Kukala Maiga ayira ka foko muyanga jamana famay no be ashimi ko ta ko fo fa me domina kom bi bem bele bele sabade be ashimi be da abe mirunoyi afolo o ye muye dana yai mali do ngadana ya aflana nyama ko lakanai usaga lakana o te dugo dugula o sentiga yi joka makonai akoko sabana munya asimi ko ta abe miri femuna o de adama do misika bolo to muna tuna fa me fo misika soro la bia kono to la to muna tunga fa asba gala o maya akona la siratigala ali be docteur Sugal Kukala Maiga ayira ka fa ko tienu ami do muna kom bi munya suku ko ni ko agelale du ka wuli ka jobe sina nan jera ka mbolo ka faranonga no ko ya obena docteur Sugal Kukala Maiga ayira albi tente mawnya ko akwame do muna kom bi mamunu akline ka fa ko ngata kala sala jona nyama sigata la am sigata kala sala jona ko nan tara kala sala ni tugona nyama munya ansoro kunu o sigata la ko dona tawla o kelen ko obena ansoro na manya ka fa ko ameta kala tawla anga kala tawka kala talla benen nyumaye kala ta jele ani kala ta mum be segani mal dembela jele mete gi disku shnai ali Boubacar Modou Dabo akmara me zeriti bale o konala ayira ka fa ko munya Sugal Kukala Maiga akona ayira ka fa ko gela ko nimbe ira do ko nimbe sigata la olumanye ko fuka wuli ka jobela jele bla senga o yora nunu ko nuko abisiga tingu tugomna o yora nunu ko abisiga nyatugomna dona na tawla gouvernement ko nimbe ko obara ko bla senga na foni fle anya sama ka bo zeniti bale ale konala Boubacar Modou Dabo ale sebani gala marma ga nyama ibunya obala ne yɛrɛ ka Sugal ka furukiya dɔgɔyali ala kɛra kun ye dɛ u y'a tibita ba kunu dɛ n'a tabe il est resté droit dans ses bottes abana ayi jɔjɔrɔ la dɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali ma nɔgɔ dɛ bon ɲɛb'a la Mali ma nɔgɔ billahi Mali ma nɔgɔ fɔlɔka mun wulilen don kun wulilen don a nɔfɛ terikɛ ne wallahi Mali ma nɔgɔ a ma nɔgɔ billahi Mali ma nɔgɔ siga t'a la farafina bɛɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni Mali ye bi anw bɛ ka taaɲɛ ni fɛn minnu sabati nka anw fɛ yan anw ko fɛn ma kɛ ɲɛma n'i ko n k'a fɔ lakana sécurité sécurité dɔrɔn
o lawaliyali o ye gansan ko o ye ɲɛ sɔrɔ o ye koba di o gansan kan ka 7/10 ou bien 8/10 de di Choguel t'a la awɔ siga t'a la dɛ a ye wulibali don a tɛ wuli n'i y'a mɛn n bɛ kala ta sécurité de bɛ yen lakana de bɛ yen n'i y'a ye n bɛ dumuni kɛ k'an fa lakana de bɛ yen sécurité de bɛ yen kosɛbɛ n'i y'a ye n bɛ courant ko lakana bɛ yen ko n b'o ɲɛ sɔrɔ lakana bɛ yen lakana de bɛ yen siga t'a la nin bɛɛ gulonnen bɛ fɛn kelen min na o ye lakana ye a banna lakana bɛ ka sabati fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ ne yɛrɛ y'a mɛn kunun Choguel yɛrɛ ko a ko olu ye fɛn fɛn fɔ u ka programme na lakana olu bi o de ta k'o bila centre la ka ɲɛsin o de ma kosɛbɛ parce que ko dɔw nana n'o ye gɛlɛya dɔw ye minnu ye olu senkɔrɔma cɛ kosɛbɛ ka b'u kɔrɔ awɔ o bɛ kɛ n'o bɛɛ kɛra o bɛ kɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔ dɛ bilahi Choguel ka dɔrɔmɛ ka haramu yan haramu ka ɲɛma dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛ n'an ma sabali wallahi maa dɔw bɛ yen minnu bɛna to fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲin tɛ min da nka ɲɛma n bɛna mun fana f'i ye dɔ bɛ ɲa la wa dɔw yɛrɛ fana bɛ ɲa cɛlakaw la ayiwa bisimila Choguel maa minnu chargelen don a ka communication kama ɲɛma baara in tɛ ka kɛ ka ɲɛ ayiwa bon n'i y'a mɛn sɔgɔma caman bɛ wuli mun ye Choguel nɔfɛ dɔw wɛrɛ tɛ communication baliya don ayiwa wa fanga bolo caman tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔna la yan ni communication baliya kelen de y'u sɔrɔ siga t'a la waati min na n'u surutula u b'a sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'a tun bɛ tan a bɛ tan o b'a sɔrɔ c'est trop tard vraiment communication zéro wallahi a ka fɔ sinon sécurité Burkina bɛ ko f'olu ka kɛ maliyɛnw ye ni lakana yɛrɛ tɛ dugu o dugu o sentigɛ jɔ k'an ma kɔnɔ de o Sénégalais ko k'u bɛ kɛ maliyɛnw ye awɔ Camerounais y'a nɔ minɛ bɛɛ fo ka taa ɲini Russie fɛ hali nanzaraw kulela ni nanzaraw bɛ kule maa yɛrɛ sɔrɔla min y'an wele ko Faransi ni k'i ye maliyɛn ye dɔrɔn fo tubabu kɛ bɛ wuli k'a f'a bɛ wuli f'a bɛ yɛrɛ wallahi o kɛra Mali ni Mali tɛ fana bɛ dɔ faga dɔn dɔ bɛ yɛlɛ jamana in kɔnɔ koyi n dɔgɔ min ye Demba Konte n bɛ n'ale ka fatiri sa babu lamɛn dɛ Demba kuma bɛ Demba ko min ɲɛ i ka dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli a ko min bɛ tali kɛ conseiller dɔ bɛ n'u b'a wele ko Nuhu Sarr a ka dɔn kunun a ye i ka dɔn lajaba ɲɛsin anw ka premier ministre ma dɛ a ko waati dɔ kuma sera Choguel ko kala Mayiga ko n'u ko k'u bɛna ko in rectifier waati dɔ sera olu yɛrɛ fana ka rectifier transition a ka se ka taa ɲɛ a ko premier ministre chef de gouvernement kunun i ka dɔn conseil national de transition a tun bɛ o ɲɛma kalo tile 21 san 2022 docteur Choguel Kakala Mayiga i ka dɔn maa dɔ min kun welela kalo 10 min bɛ yen n'a y'o kɛ gouvernement kunna i ka dɔn a ye baara minnu kɛ a ka se ka na ka na ɲɛfɔli kɛ a ko kɛnɛ in kan denmisɛn dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko jeune parlementaire o ye Nuhu Sarr k'a juguyara kosɛbɛ Nuhu Sarr a sévèrement critiqué a ye juguya kisɛ bilen yɛrɛ ka juguya kosɛbɛ kɔrɔfɔ jugumanbaw k'olu ta ka ɲɛsin premier ministre ma n'o bɛ Choguel Kakala Mayiga ko fɔ a ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 21 san 2021 a bɛ da tariku la dɛ sabu centre international de conférence de Bamako CICB a kɛra i ka dɔn yɔrɔ ye yɔrɔ min débat de tun bɛ yen anw ka premier ministre ɲɛ ŋɔɲ ani i ka dɔn yɛrɛ ye maa minnu ta ni k'u bila i ka dɔn CNT kɔnɔ n'o bɛ conseil national de transition n'a b'a ko fɔ Demba Konte Nouvelle Horizon Fasiri Kɛbadu a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn a kɛra waati ye waati min na maaw bɛ micro bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kelen kelen walasa ka se ka ɲininkaliw ta k'u tɛnku i ka dɔn premier ministre la a ko kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman bɛ yen minnu kɔni i ka dɔn hakili juru carinna u la sɔmina kosɛbɛ ka ɲɛsin maa dɔ ka kuma ma n'o bɛ tali kɛ min ye i ka dɔn denmisɛnnin dɔ ye n'o ye jeune dɔ ye n'u k'a ma ko Nuhu Sarr président dɔ parti dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko FAD Front africain pour le développement i ka dɔn o ɲɛma don a ko Nuhu Sarr i ka dɔn a ma taa ni ko in ye i ka dɔn nɔgɔyala ko ye sabu a ye baabuw bɔ k'u bin k'u to ɲɔgɔn kan cogo min a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko Nuhu Sarr y'a jira Choguel la a ko k'olu ka assemblée k'o ye i ka dɔn Choguel ka plan d'action a ko a bɛ baara kɛ cogo min k'olu ka assemblée k'olu kɔni jɛra n'a ye baaraw ka se ka kɛ a bɛ kalo dama dama bɔ a ko nka a ma bali maa si la sabu jateminɛkɛbaw caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan kɛmɛ jɔ o kɛmɛ jɔ 30 hakɛ o dama de kɛra 70 o ye tɔka jɛ a ko dun n'i y'o lajɛ n'i ko i b'a ta k'a noter o b'a jira k'a fɔ n'i ko i bɛ 10 di Choguel ma 10 i ka dɔn Choguel bɛ min sɔrɔ k'o ye 3 ye moins de renvoi kurun a ko ten wa 3 ko n'olu bɛ école la ko 3 in k'o ye moins de renvoi i bɛ gɛni ne m'o f'e ɲɛna
o kamu nyege ba ko ka buna dama de nyege ba ko ako tura nyemwe nderam way ako Nusar aye away kaddo nyingal deke mami away kaddo sugale mundu ma marché munde be min nyini no madima away kaddo no ma blay ka blala mbinya administration fe ako ni jate meneke ka damina away kaddo logement sociaux fo katati habu minya away kaddo ninja nya ayi dado abela jelina ajira ka fo sugal ni ku be yurgurgu kele ibi jija away kaddo fenga na soroka fo ira makoy ako minya away kaddo gela mimbe no sorola logement sociaux la nyefoli kanye anga se ka famille surala ako ka boy caisse nationale d'assurance maladie no be kadamu ko ho nyefoli kanye akonguru yi akera chugodi police nationale o fana kongu o kera chugomi docteur sugal ko kala maiga ambe fika nyefoli ka anye nimbela ako ninja inga nin diskuri abi na fo minya away kado kele ble yere ko ger kene kanda minya away kado Nusar ayo kuma de fo bi ko ako ni jete meneke minya away kado sugal ko kala maiga aka away kado kuma kaminumbe no ya away kado diskuru vatangere abe min voka nyechi Francima ako Nusar ya jira la kafo monsieur le premier ministre an ngoni bi tableau minga ambe yuli ka jow ni chesu ke minya away kado komso no be France ko fo o ka seka away kado a tableau na fen ko lu bonywana nga ko imbi tuko mina amanga ni politique ko do nywana ko amanga ke projet politique ako kuma na Nusar a jira kafo minya away kado gouvernement de la transition o bi tableau mina o minna ko ka away kado gouvernement do rectifier ko wati do sera ko rectification yere ko fana ko ka rectifier tilela Nusar ajira ka fo minye ni ngoyi ngone ambe mene ko bi ko no make population ka dane ya mimbe uluka ndo ka ko population ka odane ya ko be bo faso ko be bo uluka nde fatir fle demba konde ndo Nusar ye mimfo o ye ni ibunya bala emugera ako faso do ye dane amunda uka TNT ya nyama mama botu yide ai ma aude ulu de musikia o connaît ni kunkal fayro chama donné bada Nusar nous la dieu be kuma c'est vrai ils ont raison ils ont raison ujo sinon lui est politique nyamo de politique to ne babulu ale re o nyamo ko fendo be jamana be position do la nganga haklito law jamana shite nyena gela mimbe mali dala bi ko gela nyugo bi sorila billahi kiki yerebo itise an ko shilo do nye fambe itise kuma yɛrɛ banna sa abana k'a yira carrément baaraw daminɛna waati min na an kun ma sigi ni gɛlɛ fɛn fɛn o dara kan Nations Unies y'an gosi Union européenne y'an gosi CEDEAO y'an gosi Banque mondiale y'an gosi UEMOA y'an gosi nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana jumɛn gosi k'i ka wuli ka jɔ sa an gosilen don koyi fan bɛɛ la hawla ne yɛrɛ y'u ye kunu bɛ ka kuma c'est-à-dire on dirait que an bɛ ayi b'a dɔn ko an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est-à-dire i b'a fɔ ko c'est un pays normal quoi i b'a fɔ ko jamana normal de don i b'a fɔ k'an tɛ jamana kelen de kɔnɔ c'est-à-dire l'objectif là an ka objectif bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna jamana ka lafiya kosɛbɛ a banna ala k'an ni sababa bɛɛ ami vraiment nous ayiwa bɛɛ ni hakilinata don n'o tɛ ale y'i da maga gɛlɛya mun na olu ma daminɛ sisan dɛ olu bɛ yan a ka ca ni san et puis gɛlɛyaw caman de bɛ yen minnu an kan ka minnu c'est-à-dire ko in yɛrɛ sinsin yɔrɔ bɛɛ ye lakana in de quoi ni lakana in sinsinna ka ɲɛ walahi baara caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya a bɛ kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la kunu assemblée chauffera dɛ a chauffera CNT chauffera dɛ a chauffera Choguel bolo walahi fo ka Choguel ka samaraw bolo ne ni ɲɔgɔnna fila dara k'a b'a fili k'i yɛrɛ ɲini a ne de tun ye Choguel ye ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ kunu kɔni ne tun ye Choguel ye ne bɛ taa dɛ ndogo a ti na fu sigilen bɛ maa min tɔnkɔrɔ i siri ɲɛna wallahi o ka wuli sɔgɔmada joona nin fɛ ka ni ɲininka ko karisa mun y'i ɲɛ bili ndogo wala kuru y'a gudu dɛ bi ko ye n ta wallahi u y'a gudu la hawla ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma ayiwa a bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ Mali kɛra ko SAR peut aller rejoindre son groupe à Abidjan Boubou Cissé ne serait plus rien au Mali. Ayiwa ni ngoni an kɔni dati don nun na an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an fana ye fasodenw de an b'a hakilinataw fɔ a banna sinon ne kɔni bolo jamana kɔni bɛ taabolo min kan sécurité n'o kɔni ni bɛɛ dangalen don a kan ko dɔ kɛr'o la o ye jamana 80% ye a banna a tɔ kɔni o bɛ kilan n'o ye 80% ye awɔ bon n'aw y'a kɛ 3/10 ye ko fo ka ko moyen de renvoi ayiwa e ka cɛkɔrɔba ma ayiwa ala ka ɲɛ ka n'a ma a ka cɛkɔrɔba de Choguel de a ka cɛkɔrɔba y'a ɲɛ o de kama a ka ɲi bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn jamana kɔnɔ wariko in chauffeur don dɛ a ye bɛɛ couleur nin bɛɛ ye wariko ye nin bɛɛ ye mugu ko ye wallahi nin bɛɛ ye mugu ye Allahu akibaru a ye jamana kɔnɔ ɲɛma bɛɛ lajɛlen couleur bɛna dɔn koyi siga t'a la wallahi ala ka Mali protéger koyi nin bɛɛ ye mugu ye ala ka protéger dɛ nin bɛɛ ye mugu ko ye maa caman de bɛ k'a Choguel bɛ wari caman de ta la o u y'o fɔ minɛ waa ta kɛ Choguel tɛ million 75 ta million 75 m'o de fɔ kalo la u y'o de fɔ dɛ
ko million bi wolon plan duru yoro fo e fana y'a mɛn ne y'a mɛn di yoro fo ko million bi wolon plan duru ɲama n'a fɔra ko de bi d'a ma n'a fɔra ko bi million bi wolon plan duru ta a kuma bɛ ka fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 10 ɲɔgɔn na i ti ka bɔ ka jaabili kɛ mun bɛ fɔ i b'o de ta dɛ i b'o de ta ka taa la nka ni i bɔra jumɛn fɔrɔ ka taa i kɔnɔbara fɔ so n dɔgɔ o tɛ maa nɔ ye dɛ o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ o bɛ kɛ Sogɛli million bi 75 min n'a bi fɔ kabi lawale politique maaw ka fɛn labɛnnen don o de bi taa n'o tɛ bi taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min ka di ye m'a faamu n ko kabi lawale politique maaw ye fɛn minnu labɛn ka bila o de don nka transition in na taa sɛgɛsɛgɛ Sogɛli ka taa ti tɛmɛ 75 kan m'a faamu segin a kan ne de y'a f'i ye dɛ i ka m'a faamu ni n ko Sogɛli ka taa ti tɛmɛ 75 kan million 75 awɔ u ko k'a bɛ million 75 n terikɛ n k'i ka taa sɛgɛsɛgɛ ne de bɛ ka kunnafoni d'i ma taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min ka di ye mais ni problème bɛ yɔrɔ mun na sisan ɲɛma dɔwɛrɛ tɛ o ɲɛ n da don communication ko Sogɛli k'i ma a ye min fɔ k'ale tɛ fɛ ka kuma ko kuma ninnu man di ale ye sabu Asimi ye dɔ kɛ n'ale nana kuma a bɛ kɛ maaw ɲɛna k'a bɛ k'i comparer Asimi la wa n bɛna mun fana donc o baara de ka ɲi ten mais n dɔgɔ kunnafoni ye bɔmu ye dɛ ayiwa n filɛ k'a f'i ye dɛ kunnafoni ye bɔmu ye ni million 75 ko kuma taa sɛgɛsɛgɛ 75 taa sɛgɛsɛgɛ i bɛ mun de nɔfɛ Gawusu waati bɛ ka taa dɛ a lajɛ i ka policiers bila n kun 75 taa sɛgɛsɛgɛ kunnafoni tɔ bɛ yan sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sɔɔni dɔrɔn. Kana kasadia katimia kadia dumauda najini kadi nidara tagalande jela sigiyorola miso najini kadila obiki kabara ya kunoe kadi kule kadi kadi etiti kadi kadi kumati kadi kadi kerebeti kadi kadi buyon kadi 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 buyon kadi 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 buyon kadi 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 n'a fɔra ko nɛnkun ka bolongoninw ni ɲɔgɔn cɛ yala k'u ɲɛ tulu ni kɔgɔ ko ye a duman ko don jus presseya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus presseya ni mɔgɔ min sɔmina a mini na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ jus presseya min ko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya gwadomusow furuserikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus presseya la jus presseya k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus presseya k'a dilan k'a sɛnsɛn k'a kɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka min fɛn ye ne ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye jus presseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus presseya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Nura FM awai kado lamɛnbaaw ni sɔnsuma o ni dususuma siga t'a la Boubacar Traoré bɛ ten o kumana sa an bɛ taa an bɛ se Nura FM 94.4 tomi murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 an ka taa. Ɲɛma dugutigi denbugɔ o ne sigi tɛ bɛn. A tɛ bɛn dɛ. Mun ye sɔrɔ de Bamako n bɛ n bolo don ni a ye. Laya Jara. Jarakɛ a kumara. A ko mun ye logement ko kuma mun na a fɔlɔ ko a wulilen don. An bɛ don min na comme bi gouvernement kɔni ye sariya ka a ta dɛ. An ka logement sociaux minnu n'u jɔlen bɛ Bamako kɔnɔna la. Maa minnu bɛ a kɔnɔ nin waati na n'u ni sariya kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa maa minnu ni a man kan nin waati na k'u bɛ a kɔnɔna la. Ɲɛma ko duwakun wɔɔrɔ de dilen d'u ma. N'u bɛ duwakun wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ko fɔ. K'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka bɔ so ninnu kɔnɔ cogo min na. Ayiwa o siratigɛ la.
ministre mun be n'ale bɛ mun ye urbanisme kunna et de l'habitat n'o de bɛ Brahima Kamena ko fɔ ale kɔni ye dossier in ta ni ka taa da conseil des ministres laban mun n'o kɛra avril kalo tile 20 a tɛmɛnen o siratigɛ la mun ye sariya kɔni ka a taara o y'a sɔrɔ wulikajɔw kɛra mun ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la ko logements sociaux 142 ɲɔgɔn na ɲɛma sɛgɛsɛgɛli taara ko o sɛgɛrɛ o 142 la a nana ye k'a fɔ ko 52 kɔni bɛ yen ɲɛma ko olu bɛ sariya o kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ ko 36 bɛ yen ɲɛma ko olu kɔni tɛ sariya kɔnɔ cogo si la logement sociaux 36 olu tɛ sariya o kɔnɔ a ko 54 ɲɛma ko olu kɔni ko o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na o siratigɛ la ko minnu kɔni tɛ sariya kɔnɔ ɲɛma ko dɔgɔkun 6 de dilen d'u ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka bɔ logement sociaux ninnu kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka bila mun ye jamana ka bolo kan mun ye a sariya kɔni taara mun ye conseil des ministres laban mun kɛra avril kalo tile 20 san 2022 Patrick Baka fɔ la a ko dɔw kɔni kɛlen bɛ ka jamana ta ɲɛma k'a k'u tiɲɛ de dɔw kun kɛlen bɛ ka jamana ta ɲɛma k'a k'u denw tiɲɛ de n'an bɛ don min na comme bi gouvernement min o bɛ sen kan gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana tun bɛ maracogo jugu min kɔnɔ ɲɛma ko o bɛ se ka ban cogo min na pewu o sabu nin baara kɛwale ninnu i bɛ n'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ kɛ mun ye fanga ninnu caman o kɔnɔ nka mun ye maa caman kun tɛ kala don i ɲin na ni ka bɛn a ma fanga yɛrɛ tun bɛ da gulɔbaransigi a ko kan maa caman o tɛ kuma nka mun ye gouvernement kura min n'o bɛ yen siga t'a la ɲɛma ko wulikajɔw bɛ kɛ ko nin ko in ko a bɛ jɛya maa minnu ni logement sociaux ka kan a bɛ ta ka di olu ma nka yan'o cɛ maa minnu n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o bɛ 52 ko fɔ olu minnu bɛ a kɔnɔ olu bɛ sariya kɔnɔ 36 bɛ yen ɲɛma ko olu tɛ sariya kɔnɔ dɛ o 36 u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka so k'a bila ko yanni dɔgɔkun 6 ɲɔgɔnna cɛ 6 semaines baasi tɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la indicateur de renouveau min ye o de ale kuma bɛɛ o de y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn affaire min bɛ yen n'a bɛ Bakari Tugu la n'a bɛ awɔ i k'a dɔn o ka affaire ko fɔ dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin affaire in awɔ i k'a dɔn a kunkan bɔra tugun dɛ wa a ka ca Ala fɛ ni Ala ma fara an kan Joro Bakari Tugu la dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a laban ɔnzɔn MCA ɔnzɔn Bamakɔ kura a ko nin ye jate a ma segin fɔlɔ Bakari sɛgɛnna a sɛgɛnna kɔni nka min ye awɔ i k'a dɔn ko ministre min bɛ anw kunna n'o ye ministre de la justice droit de l'homme ale ye sɛbɛnden ci décembre kalo tile 7 tɛmɛnen a y'a ci parquet ma pôle économique et financier a y'a ci olu ma Bamakɔ tɔgɔ la yalisa u k'a lajɛ ka awɔ i k'a dɔn Bakari ka affaire k'a dayɛlɛ tuguni sabu awɔ i k'a dɔn ko in ɲɛgɛ bɛ cogo min a n'a fin bɛ cogo min ale m'a faamuya cogo si la Bakari décembre kalo tile 2 awɔ i k'a dɔn tɛmɛnen cour d'assises spéciale o kɔni y'a jira k'a fɔ Bakari jabajɛlen don foyi den kelen tɛ Bakari nɔfɛ k'a ka taa so awɔ kuma min n'o fɔra cour suprême filɛ nin ye ka awɔ i k'a dɔn o décision k'o de jolo kari k'o bɔ yen tayi k'a jira k'a fɔ affaire in tɛ se ka datugu tan ko affaire in fɔ a ka dayɛlɛ tuguni n dɔgɔ nin ko in bɛ tali kɛ détournement n'o fɔra wari ɲaami awɔ i k'a dɔn a b'o de ko fɔ o de siratigɛ la Bakari kɔni awɔ i k'a dɔn a bɛ tibi taaba la a bɛ waati caman bɔ nin ko in da fɛ k'a daminɛ 2013 ka na se 2019 wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kɛra a jira k'a fɔ ko Bakari awɔ i k'a dɔn wari min manse awɔ i k'a dɔn k'o bɛ tali kɛ miliyari 9 a n'a kunkan fɛ ka na sɔrɔ miliyari 13 a n'a kunkan fɛ o de tun b'a ka bila la o de siratigɛ la kiiriw kɔni tibi taabara k'u bɛɛ nana ka na ɲɛnabɔ Bakari laban awɔ i k'a dɔn a bila la nka Bakari bilali o fana tibi taaba barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye ministre n'a ka maaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye ko in kasajugu bɛ a nɔfɛ min ye awɔ i k'a dɔn kab'o kɛra maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye awɔ i k'a dɔn union des coopératives de coton culture o maaw ye a bɛ taa jɛkulu union 81 na a bɛɛ ɲɛma o bɛɛ welela tuguni kalo tile 20 ani 21 n'o ye janvier kalo ye ka taa munumunu salo dabɔ awɔ i k'a dɔn yalisa ɲininkali wɛrɛw ka se ka tɛngu la Patrick Ba y'a jira o de la k'a fɔ ko in kɔni bɛ taabolo min kan miliyari 9 o ka taa nin cogo in na ka tila ka n'a ye k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 ko awɔ i k'a dɔn o taati mɛnɛ si ti bɔ ko dɔ bɛ jabajɛya a ko da fɛ a kuma ka ca dɛ o kumana an bɛ don min na i ko bi kiiri bulonba dɔ bɛ n'o ye cour suprême o kɔni y'a bɛɛ kɔ kari dayi k'a jira k'a fɔ Bakari awɔ a bɛ taabolo min kan sa a na wele bɔgɔ jeninen ka dumuni a ka ca Ala fɛ ni ko ma tɛmɛ awɔ i k'a dɔn cogo suguya wɛrɛ la dɔgɔ Bakari laban ɔnzɔn Bamakɔ kura dɛ u ka Bakari to yen Ala k'a ni sababa bɛɛ indicateur de renouveau o ka fatiri don o de o ka bidon bɔli ka mun kɛ tɔ t'a la o tɔ tɛ jɔn na Bakari a nɔgɔya fana ka ko ka gɛlɛn sa dɛ nin de a ka nin yɛrɛ fondation ko in assise nationale nin de fɔra a kɛnɛ kan a ka nin yɛrɛ fondation ko k'a fɔ ko jamana wari ka i ka kɛri la k'i y'a dun i ye nin san hakɛ kɛ kiiri ma taama kan yalima fɛn ma fɔ a kan k'o y'a bannen assise nationale la fɔra k'o de ka dabila n'i ye jamana nafolo don hali n'i sara i kaburu an bɛ taa gogoro k'a la a ka nin yɛrɛ fondation ko in k'a sɛbɛn a kan condamné
ndogo yane ka se madama min konda ne bo dado milliard kono don ni fen groupe dama ni ko du aka ne fondation ko ni tere de ay fondation du de iba ça fait problème mi iba do mi yanga fanda juya warti ta atawro la no mali rete fanda jamana ha mali te fanda jamana no te mawye iya sama keke fato te ko ya mi mbo bi se ka ke o ayi da te boni fa 18 ans na million gelengele ka dia be ma sanwosa awo sam yel mana dron ay ta aranjo aka meri la ubi aka ta ay wari nunga na blaka ta meri la de ya ni na kana wari blaka ta meri la de o million gele na abidi aka di to wala la ablaka ta commissariat de police la ube ka blaka ta tribunal la ta tai aka ta tribunal la o ko sa de ni ablaka ta ya o to wari dule lu ba du de ben se ka kilingile soro kuyi awa o yere bambo ya de te bo anyema be kilingile soro amma fuku ka soro ka ta muso furu de ay mana ka to yi ay no afara ko ka bara dike santani shegi million gelen dirima ma wero be minu santani fla santani saba santani nani fo ka ta santani wulum vla kan golu do de sugandi inu ka je ka barake million gelen min bena di ma kura minu bina ka fara auka ka million gelen kanga o yelma ka benu luka wati ngo bara bi keteni mais sisa mais ka ta dron ka dun ka ta muso furu ka mobilisa o tede nyama fara ka ko sojo ka bara di o ya o tede ni ko ni ada ma ka ba anja ko le danga do sila mu fe ka de be ka do foy na jira ma anja ko no sira mu yanja kane godi anga do efe wala fana chiyeo au ka beta ki guraji molena o fana chiyeo abana Nema aujourd'hui ne be mbolo do me bonni aye elage AB ajedra certificat akumara akomunya angata anga faire étrangère la ibena ka fa komunya anga jamana diplomatique bado be banindo nalima de du ya demana kala jamana wole blauma ko be sigida munna ku ka yen jamana ninga blapeu ku kana malik konnala usira tikala kanyeshi uka bama munya ministre so mbe no ka baranga sino no koma no be abla jopu cheja aleka yoro kofo oluko ni pataki boka binti tari kaira ka fa komunya abdikalo club bisaba nyama kono ya soro mali diplomatique be na fora ke kana ni keleme ga gori ko oburda iban nalima abdikalo mu na flo la o club bisaba ka don ka foko sara kono ko be tigela wa mi ka sarai abe digi jamana trésor public ko abana kumanyana abaji akono de kumanyana kosobe abana no bono ngoni plani anya samaka bo aujourd'hui o konala ela di abe ajdra ale sabani ngala ibunya obala ndogo awayka do ambina awayka do yana ngata halibi ko imbida tugu telela ambe kuna funu chari telela mauka fomya ako awayka do ko sodani na niye tumineke semende yusuf awayka do kunate ale ka fasiru do soir de bumako ndogo minye ko sodani na anga jamana awayka do chamanje bulofe kerengere ne yala awayka do trasa do ngambora ka yira ka fofo so do awayka do kerengere ne yala surasu be buntenina nga minye awayka do foko jugu tigila mo yajira ka fo nan were ube awayka do farambe anga surasu ka kerengere ne yala kumburi awayka do bunteni awayka do ko kera o de strategela minisima awayka do ka kembe ka wuliki jo chai ko fo ka laje kasekelu dabo ko imbuna kolo ka don ka bonywana ko sobu ka yira ka fo ko yin awayka do ajelente ko gushili mingera umburi ko bakatara ke civil doma bingera doka do la jabara ala nywana chama ko minisima ku be ka labe on sabati min bi se ka tu bina enquête daile ka don ko ingera chugumi bara intebena sira min fe sobu ko yin akuma uchale do ko ndo minisima e ka do ka fambi nywana sawo ni ala ka jey wati se kama tu ko na se awayka do ka fasiridu anya bo sordi mo ko kono ko bido boli ngabe min fana fiye officiellement sukal chika ta jo ka fo ko ambi bo minisima la sisa ou be amena nga wari créer sisa o chika fo tamfolo de anga to dibila sadu wole ko o be jawni o le jawni nu ya flidroni do na khuna bana wallahi maliker eta bana dia awo anga kuru ya kusabuga wati sira wati kona sira eta la ni kelemba la no be ka anga kele anga aleta jona no te maliker be kanyin galiko maliker ko les nouvelles de Marco isan boltia Margo bon nyama le bukatare ndirga ngoni tek Margo ka ko kalama de afora nyena ka tara awo an wonta kalama ulika joko ni fo na utara kante nyinga ulika joko ni kante re ayini ngakanya mo Margo kante ko kwa Umar Boraka madrakadu baru inaga ke ko Umar biyawa baru kante yele ko Umar biyawa ene pana jama membolo do me boni aye
an ka taa mun ye commune Ila de Zan Kulubali n'o bɛ Joyila ko fɔ an ka taa yen kɔnɔ la ko kasajugu ko Asabakɔrɔ wulilen do ye fɛnɛ dɛ mun ye Vegali n'o bɛ vérificateur général o ko fɔ ale ye tabali gosi k'a yira k'a fɔ ko mun ye commune Ila de Zan Kulubali ale bɛ Joyila fɛ ko sefa wari miliyɔn 380 ɲɛma ko o ŋanamunen do ye o siratigɛ la n'i ye commune Ila de Zan Kulubali n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ n'o de fiyɛ n k'a bɛ Joyila o fɛ région de Kulukoro wa ani Marika kungo o y'a chef de lieu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye péage dɔ bɛ yen n'o bɛ poste de contrôle o ko fɔ mobili bɛ doni ka segin mun kɛ musakanin minnu n'o fana bɛ sɔrɔ la o musakaw bɛ ta ni ka don ka baara belebele dɔ kɛ sigida yɛrɛ o kɔnɔ la n'o bɛ mun ye commune de Zan Kulubali n'o b'o ko fɔ ne ma a nana ye k'a fɔ vérificateur ye jateminɛ k'a lajɛ san 2012 ka bila 2019 2020 ani 2021 na ko nafolo min bɛ yen n'a a ŋɛnɛmu na nin yɔrɔ in na n'o bɛ commune de Zan Kulubali Joyila n'o b'a ko fɔ ko sefa wari miliyɔn 380 ani 80 ɲɔgɔnna an bɛ don min na komi bi vérificateur kɔni ye dossier bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di mun ye pôle économique et financier mun bɛ commune 3 la ko don na nataw la ni nafolo in taalen bɛ yɔrɔ mun na maa minnu kɛlen bɛ k'a ŋɛnɛmu k'u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye procureur k'a bɛna wele bila o ma kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant a kɔnɔna la mun ye maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Igra Seye walima i ka ɲɛma i bonya o b'a la a y'a ka nin reportation yan a bɛ bɛɛ laboli n'i ma ɲuman kɛ i bɛ boli n'o tɛ anw tɛ taa ko an bi yan anw tɛ taa anw bɛ bɛɛ laboli yan anw bi yan n dɔgɔ waati sera Awa Gindo Gafure Awa min ye Amérique sigi la an ka foli b'a ye a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen k'a kɛ to ɲinikɛ limana bɛɛ fɛ sunkalo don waati sɛbɛkɔrɔ koronnen don o kama an b'an fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ yalisa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen ka se k'olu bɔ kunnafoni tɔw la k'olu di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ kunnafoni caman tɛ yen dɛ kunnafoniw caman bɛ yen nka n'o tɛ min ye conseil supérieur de la diaspora malienne a ɲɛma o ye jɔn ye Ahmed Sheriff Aïdara Sedi k'a fana kɛ bɛ ka wele bila ko ka voter Makɔrɔ ye da dɔ daluya min b'a la fɛn min don ko deuxième tour ko ka voter Makɔrɔ bɛɛ n'i ka dalu tɛ bɛɛ n'i ka dalu don dɔgɔ kuma na sa waati kɔni sera an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo Basayine Keyita président an ka foliba ye Elhaji Sukuba Samake Pré Auto k'a fo ka waleɲuman dɔn a bolo tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma o tɛ kosɛbɛ ci wɛrɛ tɛ yen a ye bɛɛ lajɛlen bɛ fo an bɛ kirikali bɛ ka mun fɔ Sam Silima fana bɛ ka mun fɔ Sam Silima ko tiɲɛ le Sénégal il a oublié le dossier des femmes qui est conseiller consulaire ici o ye faransi ko ye an m'a kɛ cogo min waati sera Gawusu ko waati sera n'Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an na n da don o la bi tɛ juma ye wa bi ye juma ye juma wɛrɛ ɲankuma b'a sɔrɔ a ko nɔgɔyara an bɛ ka seliko labɛn sa dɛ kosɛbɛ o b'a sɔrɔ seli labɛnna ka ban de o b'a sɔrɔ kɔni a ko bɛ ka labɛn caman kɛra ayiwa Ala k'a ni sababa Ala k'a ko yan ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo ka lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase Sambu Kulubali ma général Sambu Ala tile k'a fo ka waliɲuman dɔn ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ Awayika dɔ Kara ko fɔ géomètre belebele don Kara Sumano a ka agence filɛ nin ye Awayika dɔ Wali Jawara ka carré kɔnɔ Bulukasunbugu la Kara a bɛ Bulukasunbugu sugu kɛrɛfɛ Kara Sumano i bɛ n ka foli tɔ ne i b'a la sa k'a fɔ a ɲɛna ko ne ko k'a Sumano o tɛmɛnen kɔ Umaru Dafu Dramera n dɔgɔnin don kamalennin a ka wusa a ka ɲi kosɛbɛ i bɛ n ka foli fɔ a ye ko ne ko k'a Dafu o kumana sa waati sera an bɛna kɛnɛ bila ni Ala sɔnna ma Awayika dɔ ntɛnɛndon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a yira bɛɛ la k'a fɔ min ye fan dɔ fɛ Amadu Degoga n yɛrɛ denkɛnin ale ni Yusufa Sisɔgɔ ani Yakuba Gindo u bɛɛ bɛ ka kɔlɔsili boli n ka so in kan min ye Gawusu Keyita garçon de fer Jata an b'a fo ka walimadɔ k'a ni cɛsiri a de kɛrɛfɛ nin waati in na Musa Kane o bɛ yen min ye Awayika dɔ Burama Traoré Jobɛrɛ Mamu Kamara Mɔden Boubacar Traoré Bete Maimunatu Den Jaman ka Madu Maiga nɔgɔ anw de kun bi yan hakɛto bɛ nin kan sali Ala Muhamadu a k'an bɛn inshallah